सस्मिना ब्लॉगर आपण माने समस्त को स्वागत करुच्ची। तो सांग मैंने आशा करुच्ची आपण मैंने समस्त जगन्नाथ कृपार भले थे मुझे भले अच्छी। तो फ्रेंड्स आपणकर बहुत मानने रिक्वेस्ट आसीला नोज प्राइम समझ जान जाइए कौन अजटा कहबी। तो मुझे आज नोज प्राइम भिडियोटा आपण नहीं आसूँ तो आप एंजॉय करूँ। तो प्लीज मो चैनल जब नुआ विजिट कर प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें बिल्कुल भूलें। पाखे बेल आइकन को टिंग टिंग करें बिल्कुल भूलें। तीन टा ऑप्शन आसो आप ऑल को ही क्लिक करेंगे जहाँफल आप सर्वप्रथम वीडियो जहाँ भी अपलोड करें आप फास्ट पाइपर। ठीक अच्छे तो लाइक करें भी बिल्कुल भी भूलें। तो चलतु एंजॉय करूँ। এটা দেখন্তু লং গ্রাসটা মুই গ্রাস রে হি নোজ ব্লোইংটা করিবি। মতে তো জনে মোর সবস্ক্রাইबर অছন্তি তো সিমরন তাଙ୍କ না ସେ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶ ସେ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତ ମୁଁ ଖାସ୍ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକିରି ଆସିଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଜଣେଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ମୋତେ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ସପୋର୍ଟ ନ କରିବେ ଏନକରେଜ୍ ନ କରିବେ ତ ମୁଁ କେମିତି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗ୍ରାସ୍ରେ ହିଁ ନୋଜ୍ ବ୍ଲୋଇଂଟା କରିବା। ଓକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏଇଠି ବେସିନ୍ରେ ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବେସିନ୍ରେ ହିଁ ମୁଁ ଏଇଠି କରିବି। ତ ଟ୍ରାଇପଡ଼ଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ତ ଟ୍ରାଇପଡ଼ଟା ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ମୁଁ ନୂଆ ବି ଆଣିନି। तो हाथ रे गोटे हाथ रे धरिची एठी देखंतु मु पाखरु कैमराटा नउची। बापरे पानी देखो बाहर पड़े देखिए तो मत तो किसी आसीनी बापरे देखिए फ्रेंड्स केते आसीला देखो तो टिके तो ट्राई करिया। कैसे आकर देखो तो पानी हो गई। मत जनइबे कमेंट सेक्शन में। तो मोर प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर सब कहते टे लंग वीडियो करने ओके फरमाइश सियोर मु फुलफिल करी। पानी भर
मजा आसुची ना फ्रेंड्स। देखो तो फ्रेंड गंगा जमुना जी हाय फ्रेंड्स। फिर देखते झील भी कहला मामा भाभी तुम सागे नोट ड्रॉइंग करी मुझे ना मामा तू करनी तो कमती कि मजा आसूला एक दिन छोट छुआ फ्रेंड्स आउ थे भी करुच्ची ट्राए करुच्ची तो फ्रेंड्स मोर भी देहटा भी टिकेनाकू ए रिसेंट पूरी जाइली तो पूरी जाइक आसिक मो देहटा भी टिके भल नाला भालो बापरे देखिए केते बाहर देखो तो पाख नौ कैमेरा गंगा जमुना फ्रेंड्स देखो मजा आसुची ना देखो तो मार्केट पानी भरी पड़ी आटा लास्ट थर ट्राए करदे ओके এটা লাস্ট থ্রো ওকে
ବାପରେ ଆଉ ନୁହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ फ्रेंड्स तो मत जणवे कमेंट सेक्शन में करिया पॉसिबल तो मत आपन को कौन रिक्वेस्ट चैलेंजिंग वीडियो आपन को कौन पसंद मत सियोर जनइले सियोर चेष्टा करी ट्राई करी आपणकर फुलफिल करिया को ओके तो आज वीडियोटा आशा कर एंजॉय करते मत कमेंट सेक्शन सियोर जनइबे आपन फ्रेंड रिलेटिव्स मानू शेयर करें बिल्कुल भी भूलिए नहीं तो रोज फ्रेंड्स ओके बाय फ्रेंड्स आई लव यू जय जगन्नाथ।